ଆମେ ଏଠି କଣ ତାହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିଛି ଜିନିଷ ଟିଚର ତାକୁ ଦବ ତ ଓଭର ଏକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କସନ ଆଉ ଡିସ୍କସନ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏକ୍ଚୁଆଲି କଥା କାଟି ପାରିବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ତ ଏଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛ ঠিক আছে যে পর্যন্ত সমস্ত কথা ন হয় বা ডিসকাশন না করি কেমন সিসি করে নয় কনসেপ্ট দিলাম বুঝতে পারছো ডিসকাশনে হায়ার লেভেলে ডিসকাশন ভিতরে একটু পাঠ করা যায় ওটা নয় এটা নিজের একটা নিজস্ব মতামত করা হবে জানে বুঝতে পারছো আমরা ଏବେ just ଆମେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କଥା ପଢିଲା ମାନେ ଟିଚର୍ସ ଦେବେ ପିଲାଙ୍କୁ just କୁହା ଗଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ବିଷୟ କଣ କି କଣ୍ଟେକ୍ସ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡିଆରେ ବିମୁଦ୍ରା ବିମୁଦ୍ରା କଣ प्राइमरी एजुकेशन तो एक गोटे कॉन्सेप्ट बाहर देश आसी बुझिपार बाहर देश आसी स्टैंडर्ड हाई टीचर्स को इनवाइट कर जे इनवाइट सीधा यूनिवर्सिटी प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी टीचर्स प्राइमरी टीचर्स तो ऑलरेडी हमको हम चाकू इंग्लिश रे पढाउछथि तो सिंपल एजुकेशन अच्छे सिलेबस क्लासिक पढे सिलेबस पढे आसे ठीक है समस्त री कॉन्टेक्स्ट करे लेखा तो जो टीचर है हां टीचर वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्त जिनिस है समस्त खाता काट के जहां से लेके पैराग्राफ तक लिखे तो सिए देखि भी इतने खुश रह गले बोले मत आश्चर्य लगे पढ़ बिना फोन रे लिखे बात जदी आपन तो बन्न कर काहे कि ओवर डिजिटलाइजेशन बेसी हम जब जो हम क्रिएटिविटी एते लो हो गला काहे कि ना कोई चांस है हमें नॉर्मली बर्थडे और इसमें जब पहुंचे हम प्रिफर करछि कि फोन देखि कि भलो इच्छा ना आगे पीछे कुछ नहीं हमें फॉलो करें कुछ ना हमें क्या विश सिक्योर আছে তো আমরা ট্রাই করি সার্চ করি ফলো দেখা যাচ্ছে ফলো লাগবে সেটা সেটা মনে হচ্ছে আছে কিন্তু পুরো সুন্দর ফ্যান্সি আছে সেটা একটা জিনিস ওভার ইউজ জিনিস আগে তখন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপ্রেশন লেখা তখন যারা ফিল করছে লাগে না তবে যারা চালু করে কয়ও লাগে না তখন লাগে সেটা ভালো অপশন সেটা ভালো সবুজ ভালো দেখা যাচ্ছে তো তাকে পরিমাণ মানে না ওপর ডিজিটালাইজেশন পিলার ক্রিয়েটিভিটি ও সেলফ এক্সপ্রেশন কো কম করছে আমি সব জিনিস এক্সপেক্ট না করে কিছু নেই আমি শুধু বলছি দিটা পজিটিভলি হঠাৎ কিছু বুঝলাম সব ঠিক আছে কিন্তু যদি এক্সপ্রেশন কো কথা আছে সেটা মানে জানা করলে এডুকেশন বিষয়ে লেখা আমি সব কিছু কিছু লিখবে কিন্তু ঘর বসে দেবে কিন্তু নিকাটি ভাবে বুঝাই যায় ঠিক বুঝতে পারছো তো কানে কি কানে আমও বুঝছে সে কোনটা বেটার করবে মানে এটা দিচ্ছ বুঝছনি যে তুমি হাউ করতে সাহায্য যে পেপার নবে তুমি বুঝছো আগে গুগল করতে বলা উচিত বুঝতে পারছো এটা সেটা তুমি একটু সিলেক্টিভ দিয়ে রাখি সেটা বেশি এক্সপ্রেসিভ না ঘর চালিয়ে লিখতে মানে ওকে ফেসবুক থেকে জানি তো আছে তারা ইউজ করতে তো আমি भी साउथ से कॉलेज से लेके बच्चे समझ लेके से আমার बहुत कम टीचर पाएंगे व्यक्ति के लेक्चर बहुत कम कि नहीं हम क्रिटिसाइज करते हैं सेक्शनल को प्रेस करके हम लेक्चर लो কিন্তু তারপর আইডিয়া এটা ফেলে আছে আমি সেটা দেখো আমি লঞ্চ কি কম্পিউটারে আর এই জন্য তোমরা দেখি পাচ্ছ
আমি কিছু একটা টপিক দিয়ে লিখতে করতে চাই মানে সেটা করতে ক্লাস করতে আপনি সেটা বুঝতে গেলে বুঝাবো পড়াটা তো ঠিক আছে বুঝতে পারছো না এভরি যেটা বলছো ফোন সব কিছু রিপ্লেস আলাদা আলাদা মানে সব কিছু সব কিছু স্টপ আছে সব কিছু করতে যাবে আপনি করছেন ফোন থেকে আপনি করছেন তো আমি তো রিপিট করতে আমি কিছু ট্রাই করলে ফার্স্ট কেস ইজ ফোন আমি ফোন দিয়ে যাচ্ছি লোকাই ठीक है तो हमें पीछे भी टाइम मिला आपको फास्ट चले तक हो कौन होता है आप जानते हैं इसके कौन के भी ठीक है हां आपके बाहर तो मुझे भी दिखाई पड़े कौन देखो लाइट पर चलेंगे जिसको कुछ ये समय ये कुछ चाहिए ये है ना है ओके तो हमें पर्सनालिटी हम बात को लास्ट क्लास में को क्लास पर्सनालिटी टेस्ट ओके मास আমি এটা তো মাস কি অ্যাকচুয়ালি প্রফিট করা কোন হয়ে থাকে বুঝতে পারছো না এই কিছু ডিসকাশন আছে আমরা ক্লাসরুমে মানে আমি একটা পাবলি চ্যানেল আছে তা মানে টিচার ট্রাই করে দরকার কিন্তু লিঙ্ক করে হচ্ছে এক্সাম্পলস তার মানে এটা পিলার লিঙ্ক করে পিলার কিছু কিছু সেমিনার एग्जांपल মনে পড়িব ওকে যে এই সেমিনার एग्जांपलটা হলো টিচার স্ট্রি एग्जांपल এটা আমও আমাদের কমপ্লিট কলেজে কল কিন্তু তুই একটা মনে করে যে ঠিক মানে ঠিক কথা ঠিক কথাটা বলে কই না তুই আমি বুঝি ক্লাসরুমে না কিছু করে পেপার যদি আমরা ডিসকাস করি লেকচার মেথড লেকচার ସବୁବେଳେ passivity যদি কোশ্চেন আছে ইজ লেকচার মেথড ইজ পাসিভ অলওয়েজ যদি কোনো কোশ্চেন আছে অ্যাক্টিভ মেথড পাসিভ মেথড দিয়ে যাচ্ছে অ্যাক্টিভ মেথড হলো সক্রিয় পাসিভ হলো নিষ্ক্রিয় অ্যাক্টিভ মেথড চলতে সমস্যা সক্রিয় সমস্যা সাইড নিষ্ক্রিয় হলো যখন স্টুডেন্টটা চলে যায় আমার বলছিল লেকচার মেথডটা নিষ্ক্রিয় কি না অলওয়েজ সবটাকে মানে না আমি ডিমান্ড করে করে লেকচার মেথড আমি কিছু একটা কনসেপ্ট বিল করে যাচ্ছি তো সাইড ডিভিশন আমি দেখে জানি তো সেটা করে জানি না লেকচার মেথড সেটা প্রসেস আছে যে কমপ্লিটলি খালি পहुंची যদি স্টেপ পুরো পাস হয়ে যায় যদি ମୁଁ କହୁଛି ତା ସହିତ ପିଲାକୁ ଆଡ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଲେକ୍ଚର ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଲେକ୍ଚର ପୁରା ପାସିଭ ଲେକ୍ଚର ପାର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାସିଭ ନୁହଁ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ ଯେ କେମିତି ପଢିବା ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯୋଉ टीचर सेंटर लर्नर सेंटर ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଲର୍ନିଂ ସେଣ୍ଟର ଓକେ ଥାର୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଆସୁଛି କଣ लर्निंग सेंटर आगे शिक्षा केंद्र कौन होता जो समय जहां डिमांड करूची सेही बळी भाबे पढे जदि ए क्लास में मु डिमांड करूची लेक्चर मेथड पढा छै तो लेक्चर मेथड पढा छै जदि हम कहै छै ए क्लास में पिला क्वेश्चन आंसर करके पढे तो क्वेश्चन आंसर मेथड पढा छै तामाने लर्निंग बा शिक्षा जहां डिमांड करूची पर्टिकुलर क्लास से हिसाब रे जो देखि सपोज ए क्लास में मतलब से टीचर रोल के हिसाब रे टीचर से चले चलो मतलब से एक क्लास में टीचर रोल को स्टूडेंट को रोल स्टूडेंट्स का कैसे हो जाता है स्टूडेंट्स से चले क्लास चले 50% तो वही पर्सपेक्टिव के देखते हैं टीचिंग और सेंटर लर्निंग को ना लर्निंग सेंटर्स पूरा सेंटर लर्निंग लर्निंग सेंटर लर्निंग आई ना पोस्ट में ये पढ़ा चाहिए ओके वो हिसाब है कि हम फॉलो हिसाब है कोई ना तो लर्निंग सेंटर एथे ना आकोमेंट करछि जे सबुबले टीचर सेंटर क्लास चालू सबुबले लर्नर सेंटर क्लास चालू किंतु काहे ना ए डिमांड करछि ए क्लास को चाहते जे टीचर बेसी करे ओके टीचर सेंटर सबसे एक क्लास टीचर रोल में स्टूडेंट्स का रोल बेसी है स्टूडेंट्स को ना कि से सारा सब कोई टीचर सेंटर में पढ़ता जदि कोई भी ना टीचिंग सेंटर आ তাহলে কোন সময় যেটি পড়ে সেটি পড়তে বুঝতে পারছো সেটি অফিসে তাই থেকে হলো ওখানে আমরা মেথড অফ টিচিং কোন কোন করলে ওই টিচিং চালাতে তবে
ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଆମ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି explain the method of teaching by Gandhi recommend the method of teaching by Gandhi Gandhi द्वारा सुपारिश करा जायतिबा मेथड ବା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କୁ ଲେଖ 3 ମାର୍କିଆ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ତମେ ଆକୁ ଉତ୍ତର ये मेथड ऑफ खाली लेकिन स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी मेथड ये मेथड ना एक्टिविटी मेथड कौन सर लर्निंग विथ फ्री कौन ये पढ़ रहे हो क्लियर समझते अच्छा तापर हम कौन पढ़िबा हां ଆମେ ଟିକେ କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି आपने पढ़ाऊँ जो सिलेबस था syllabus of basic education देखो अभी बोला syllabus of इधर में opposite पढ़ते थे ड्राइंग चाहिए अच्छा ड्राइंग भी जिसको चाहिए खाली हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी ओके तो ना इधर वाला कौन the syllabus of basic education okay first normal पे कॉलेज स्टार्ट अच्छी जनरल साइंस अच्छी मदर टंग अच्छी ड्राइंग अच्छी और म्यूजिक अच्छी लास्ट जो होते हैं जी हिंदुस्तानी अच्छे सॉन्ग्स हिंदुस्तानी के पास लिखा है जी हिंदी और उर्दू ये जो मिक्स का पार्ट और तीन का रिलीजन से पढ़ा हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम का नाम जो हिंदू का मतलब हमें कौन सी संस्कृत जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज इसको पढ़ी पाउची फिर ताका पई हिंदी कोटे पकड़ देला हिंदुस्तानी ऐसे सब्जेक्ट हिंदी रे कोटे छै आ मुस्लिम में पूरा ये कोटे ताका उर्दू में पढ़ा से ओके तो उर्दू और ये सब्जेक्ट का नाम हिंदी तो ये वाला ऑब्जेक्ट है मुस्लिम बना से और दूसरा सब्जेक्ट कहां तक मिक्सचर हिंदी और उर्दू अच्छा पर मैं क्वेश्चन आंसर हिंदुस्तानी सब्जेक्ट से क्या करते हैं और बेसिक एजुकेशन पर के बाद और का स्किल है ओके हमारे एक पर सुधा में যদি পড়লে ফার্স্ট টাইম পড়লে ফিলোসফিক্যাল এম তারপরে পড়লে আমি এম অফ এডুকেশন তারপরে আমরা যে ওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন তারা পড়ে সবচেয়ে সারে কিংবা সিলেবাস মানে পড়তে মেথড ফিক্স করা এই যে সব জিনিসটা পড়তে সব আমি ই মার্কে পাইবে প্রিপেয়ার করব তিন মার্কে পাইবে প্রিপেয়ার করব বুঝছো যদি কোশ্চেন আসছে ये गांधी जी को एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन को लेकर ओके तो स्पेसिफिक कर दूंगी कि मेथड एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन सर तो मुझे लिख बेसिक एजुकेशन कौन बेसिक एजुकेशन सिलेबस कौन और हम टेक्स्ट पर टेक्स्ट से को मेथड पढ़ो बेसिक एजुकेशन ओके तापर हम पढ़बा कौन और नेक्स्ट कौन अछि कि हमर बेसिक प्रिंसिपल्स ओके वो खाली पढ़े देखो तो वो पीडीएफ में सर्टिफिकेट इसके लिए बेसिक अच्छी पहुंचेगी प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन हम जब बोले ये क्वेश्चन आते प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन ओके ओके यहाँ पर number 7 to 1 years ago actually সেটা ডিস্ট্রিক্ট 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କ୍ଲାସ 1 ଟୁ କ୍ଲାସ 7 ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଟା 7 ରୁ 14 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 7 ବର୍ଷରୁ ଫୋକସ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ ସେଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ କହିଲେ ଫୋକସ ଥିଲା 7 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ସିଏ ଫୋକସ କଲେ 7 ରୁ 14 ଟିକେ ମାର୍କ ଓକେ 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା ଅଛି ଅଛି ବୁଝ କୋଲା ओके 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି 7 ବର୍ଷର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ପାଠ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ओके अच्छा एटी हाउ टू एडिशनल साइड बाय साइड हाउ थर्ड देखिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ना
तो फ्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी मात्रा और पाठ्यक्रम शिक्षा द्वारा गांधी जी का फास्ट बेसिक एजुकेशन फास्ट टॉपिक में आज हम डिस्कस करते हैं कि ताले से कोई 7 वर्षर प्राथमिक शिक्षा जोगे बुझिपारछ एठी में दीने पासे जब देखिबा मात्रा सना पाठ्यक्रम लोक ओके कोन पाइना हमर थर्ड यूनिट रे ओके अछि आक्टिया आ सुनियो राइट टू एजुकेशन right to education right to education right to education act so right to education act हमरो दीना आर्टिकल आज भी हम इसका क्लियर हो गई एक्चुअली राइट टू एजुकेशन दीना आर्टिकल ऊपर आसी 21 तो लेक्चर 45 okay Indian Bank directive principles of state for as a disease अच्छा राइट टू एजुकेशन हमारा दीना संविधान से द्वारा और जब हमें पूछे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल संविधान विषय में जाने संविधान रो धारा अछि हम जाने छी विभिन्न प्रकार तो संविधान धारा यार संविधान धारा दीना आर्टिकल 45 के अछि और अछि आर्टिकल 21 एगला अमेंडमेंट माने ताको संशोधन करथि एगला अमेंडमेंट और जब हम को संशोधन ओके अमेंडमेंट और संशोधन तो कोशिश है कोन अभी जो तीन आपको साढ़े तीन दिन क्लास होगा आर्टिकल 40 में सी भी पढ़िए शिक्षा दबा कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा दबा सेते से पढ़िए all the states will individual provide like प्रत्येक राज्य को लक्ष्य होगा दरकार provide free and compulsory education to 7 to 40 years का कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा दबा पाई प्रत्येक राज्य को लक्ष्य होगा दरकार within the 10 years of commencement of our constitution हम संविधान प्रणायन होबार आगामी 10 वर्ष भितरे प्रत्येक राज्य ता भितरଥିବା ଯେତେ ପିଲା टारगेट ग्रुप पिला ए जो 6 रु माने पिला मानकु प्राथमिक शिक्षा दबे 6 रु 14 वर्ष पिला को मागଣା शिक्षा दब बस ये है कि आर्टिकल 45 कुछ एक्सरसाइज कोन होला कि जिंस से भी कहछि मागଣା शिक्षा दब किंतु से आर्टिकल कोन আমি যদি কবে 1948 संविधान को কিছু 50 को प्रारंभ करा तो মানে 50 বুঝলে তো সংবিধান তৈরি হবে সংবিধান কার্যকরী হবে সংবিধান তৈরি হচ্ছে সংবিধান কার্যকরী হচ্ছে এটা আমি বলছি যে সংবিধান কার্যকরী হবে 10 বছর ভিতরে ঠিক আছে আর্টিকেল 45 45 ଅଛି যে সংবিধান কার্যকরী হবার আগামী 10 বছর ভিতরে প্রত্যেক স্টেট র লক্ষ্য হওয়া দরকার প্রত্যেক রাজ্যের লক্ষ্য হওয়া দরকার যে তা আন্দোলন থেকে 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମିଳିବ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯଦି ବେଶୀ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ବର୍ଷ କହୁଛି ଯେ ତା 10 ବର୍ଷ ତାପରେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଯେ all the state shall endeavor to provide free and compulsory education to 6 and 14 years of children till completion of 10 years of commitment of our constitution. Okay? संविधान प्रणायन हबार 10 वर्ष भितरे प्रत्येक राज्यर 6 ରୁ 14 वर्ष पिला को शिक्षा मागଣା जोटाई दियाଯିବ माने से का बेसिस तब पूछते तो पूरी हमारे कन्फ्यूजन माने आर्टिकल 45 सब प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सब प्रकार अछि सेतिर मुख्य प्रश्न जे एजुकेशन से कंप्लीट किंतु आपको स्पेसिफिक যদি আমি বলবো স্পেসিফিক ফ্রি এন্ড পার্টনারশিপ স্পেশাল ফর 6 to 14 চিলড্রেন সরো জগৎ স্টুডেন্টକୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ मेन कोई
হচ্ছে সেরা 31 এই হচ্ছে কোশ্চেন করেছে বুঝতে পারছো এবার রিপোর্ট করতে হচ্ছে এই যে আর্টিকেল 45 বলতে সবগুলো রাইটস আমি করে ডিটেইলস করব সবগুলো কিছু শিখতে হয় কিছু শিখতে হবে completely it was real education real campus education our सबके नहीं बने it is for right तो ऑफिस तो ये भी राइट टू एजुकेशन शिक्षा पर ऑफिस इसको चलो इधर ଗୋଟେ ऑफिस ये फाउंडेशन ये जो राइट टू एजुकेशन फाउंडेशन एप्लीकेट करता है एप्लीकेट करते चलिए आप 20 आंसर फंडामेंटल राइट ट्रीटमेंट तो आम्ही कौचे कोण राइट टू एजुकेशन आते বিভিন্ন রকম স্ট্রিট পাস হলো মাগড়া বাটানো হলো মাগড়া মানে সিম্পলিফাই করছি মাগড়া মানে কোন সিম্পল ফ্রি না কোন সিম্পল কথা খরচ হবে কোন প্রজেক্ট ক্লাস 8% প্রথম হলো অষ্টম বছর তো কোন সিম্পল খরচ আর্টিস্ট মিডিয়া কোন সিম্পল খরচ সেকেন্ড হচ্ছে কোন আও রাইট টু এডুকেশন আর্টিকেল শুনতে পাবো কি হলো এখানে নো পার্টিসিপেট सुनने को कितना अच्छे लगते हैं खर्च करो आगे नो कॉलेज में चोरी करते हैं आज चलो स्कूल ना हम स्कूल में पेंटिंग लेके आए तो बिल्कुल नहीं दिया है कि तो उन्हें कैसे टाइप की स्टार्ट कर सच नो कॉन्स्टेंट जो और से डॉट है आई के टीचर्स को ये कंप्लीट कोई सब चाहते हो ना कॉम्प्लीट करना चाहिए ये যদি वो पैरामीटर तो वो फ्लो होते टीचर तो पहुंचे तो पूरी पैरामीटर को पैरामीटर दिया তাহলে वो चेक करते हैं असली मैं फिनलैंड को कंप्लीट कंप्लीट रजिस्टर होगा तो इसमें जो कंप्लीट रजिस्टर होगा तो अब देखो मतलब लगे हमें एक्चुअली होगा इट इज सम ऑब्जेक्टिव यूजिंग যদি সবজির এক্সট্রিম আমি জানছি ভুল যদি কোনো 50-50 পিলার উপর আমাদের অবস্থা খারাপ হবে তাহলে সেটা আমরা করব কিন্তু পিলার উপর স্ট্রিক্ট হওয়া আমাদের দরকার স্কুলে ওই পিলার স্ট্রিক্টনেস থেকে দরকার ওকে তো এই হলো আমার রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট যেটাকে আমরা ফার্স্ট হতে হচ্ছে যে আমি ফ্রি এন্ড কম্পালসরি এডুকেশন দেব যেটাকে আমরা মহাত্মা গান্ধীর ফার্স্ট প্রিন্সিপল দিলা তার বেসিক এডুকেশন ওকে আজ পাই সেটিকি নেক্সট ক্লাস তো বহিরে তো সম্পর্ক আছে কিন্তু পরে the syllabus of basic education is music therapy. Music college syllabus for basic education. म्यूजिक में पचाड़ला म्यूजिक में कौन फर्स्ट एटे पिल्ला माने सॉन्ग सीखे नीचे तार नीचे लिखा है ना पिटिंग ऑफ हैंड नीचे बारे बारे ताल दे दे जो समझी तो इस साथ बाजा बजे ना सही दिन से जो म्यूजिक को एंजॉय करके सीखना चाहिए আমরা হারমোনিয়াম শিখতে পারবো আমরা স্কুলে হারমোনিয়াম শিখাবো अच्छा देखो पाठ पढ़ा আমি ঠিক চালিব বুঝলে ডিসকাশন ହେଇକି এইভাবে ভাবে চালিব তুমি ଯୋଡିଆ ବଳି ଅଛି ତାକୁ ପଢ ନୋଟ ଅଛି ଏବେ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଦିଆଯିବ